Happy Lord's Day. Almusal, almusal. Oh, almusal, exercise, exercise, exercise. Exercise, exercise, exercise. Okay, exercise muna sila. Tapos, tsaka natin pakakainin. Yan. Yan. Bondatan, bondatan, bondatan. Ha. Suding, spring, negro. Yan. Kumakain na po sila ng kanilang almusal. Yung anak ni Summer at Winter. Merong kanin, ang panasabaw, pinagpakuluan ng manok, at kaya kulay dilaw, kalabasa. Yan, masarap yung kalabasa. Vitamin E. Sila yung nanay, tatay, nagre-result naman. Winter at Summer. Sila yung nanay, tatay, ng tatlong tikiting. Bondatan, bondatan, bondatan. Hubos na, hubos na, hubos na. Tapos na, tapos na, tapos na. Takaw na, takaw na, takaw pa. Yan, tatlong malulusog na sityo ang lahi ng kanilang magulang. Kaya sityo rin silang lumabas. Yan. Si Summer, Winter ang tatay at nanay nila. Tapos wala na. Wala na naman. Himod na himod. Bondatan, bondatan, bondatan. Bubondatan siya. Matakaw, malakas na pong kumain. Ano? Bondatan, bondatan, bondat, bondat, bondat. Oy, bondat sila, bondat na sila. So hanggang dito na lamang ang video ng ating pong mga papis. Ni Summer at Winter. Thank you for watching.